Ey kutbul tasarruf olan mübarek. Bir iki kelime söylemeye izin ver. Bu küfrü batırayım. Küfür alemini ayağımın altına alayım. Amin. Destur. Ya sahibel unsur. Merhaban ey yaran. Maşallah. Ey ahbablar, esselamu aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Sultan el-Evliya, ya Şeyhuna ve Mevlana. Maşallah. La kuvvete illa billah. Tarikatına es-sohbe vel hayru bil cemiyye. Daima Şeyhimiz Sultan Evliya bunu söylerdi. Amenna ve sallam. Ki Şah-ı Nakşibendi'nin sözü bu. Amenna ve sallam. Söyleyelim biz de. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deniz derya, Müslümanlık, din İslam, bir avuç su değil İslam. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meclisimiz taçlansın. Taç. Amenna. Bunu verdi Allah bize. İslam'ın alameti, tacı, Bismillahirrahmanirrahim. Amenna ve sallam. Kullan, tacı koy başına. Başına bir şey gelmez. Bu tacı kullanmanın başına yağacak var. Dünyada da ahirette de. Allah, Allah bizi mahrum etmesin. Amin. Besmele-i Şerife'yi Amin. çekmekten. Amin. Çek ve korkma. Amin. Tacdır. Amenna ve sallam. La yusibenneke şey'un. La fid dünya ve la fil ahire. Amenna ve Amin. sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tacun. Tevvece. Ehl-i sema. Bi emrillah. Ehlül İslam. Amenna ve sallam. Nas. Yüdevviru. Tac ala ruusihim. Oh. Ne taş? Yuridun tac. Helli müzeyyen bil cevahir. Hella kıymete leh. İnde ehlül hakika. Tacı Allah'a ata tac. Li ümmetül Habib. Amenna ve sallam. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Amenna ve sallam. Sadakallah. Belkıs Meliketi Seba Nam. Seba Melikesi. Onu görünce bak Şaf, Risale ve evveluhu يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Geldiler. Bak Şafetiye, Risale, tezelzelet,
tahtı Arşu. arşu yıkılıyordu yere. Yenhedim. Kabe'en Yenhedim. yenzin ha. Meliketu efendim Seba melikesi Belkıs tezelzelet hiye ve arşu tahtu Aman. ve dünya tezelzel Nesr ya Ricalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Titredi. İnnehu min Süleyman. Lakin innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz Subhanallah. Ey Rabbimiz Subhansın, sultansın. Ehda ileyna ila ümmetil Habib Hattac. Bismillahirrahmanirrahim. Mütevvecin. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Koy başına. Amin. Hut ala rasek ve la tehaf. Manna ve sallam. Bismillah. Allahu Ekber. Biz de nahnu bedena ve Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel, ne şeref, izzet, ma azamu şerefen. İnsan en yetetevveş bi Bismillahirrahmanirrahim. Hut ala rasek. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. La yusibenneke şey. Amin. La fi dünya ve la fi ahire. Amin ve sallam. Tarikatına es-sohbe. El hayru fil cemiyye. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kân yekul aled devam. Tarikatına es-sohbe. El hayru fil cemiyye. Ve la teferrakû ve atasimû. Eyyuhel Arab. Yubikul Allah ve atasimu bihamdillahi cemiyan ve la teferraku. Keyf bitkun en yücib ayetül kerime yevmel kıyame indema tutla aleykum ve atasimu bihamdillahi cemiyan ve la teferraku. Ana muş Arabiyyun lakin bintisabi Nebi ahir zaman Habibullah eteşerref en ekun ene min milleti seyyidil evvelil vel ahiri. Allah Allah. Amin ve sallam. Tarikatına es-sohbe. Ona bak. Onun aslı kân yekul Sultan Evliya Medheb el yemudduni. Amin. Tarikatına sohbe vel hayru fil cemiyye ve la teferraku. Allah Celle ve Ala يأمرنا ألا نتفرق أن نكون يدا واحدا Amin ve sallam. لو كنتم
يدا واحدا يمدكم أهل السماء. هذا الصحيح أن يقول الله يمدكم، الصحيح أخجل حشاننا لا يتروا لا الله أهل السماء شو وظيفتهم؟ يمدكم أهل السماء. الله سبحان الله. الأدب واحد من الصالحين من الصادقين من الدراويش قال أنه كنت أدور مجالس الفقراء، فقراء اللي يورد حاجته على الدوام لمن يقضي الهوائج. لا تقول الله يقضي الهوائج، شو هذا؟ شو هذا؟ كان نملة ينادي ربه شو هذا؟ منهم خطاب بأمر الباري سبحانه وتعالى، إذ قالت نملة من أن تقع خالقها. قالت نملة لأي شيء جابت آية الكريمة قصة نملة. من يقول يدعي أنا أعرف عدد النمل من فيه أي على مكنة تحسن تعدهم وتعطي حوائجهم. شوف الله عز وجل إذ قالت نملة سبحانه وتعالى أنطق نملة. إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله خطاب. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حذروهم بهاو الدين بخير شيء مدام نقام صوم الغدار نبرئ بتلامي ما شاء الله ما ينتهي. طريقة صلاة الصحبة وقت صغر كنا صغيرا وندرس كتاب قراءة كتاب
La bir efendim kıssa vardı orada. Nemle yani Nemle'nin kıssası. Tavil alil. Adedün neml. Men yarif. Halikuhun. Yarif. Subhanemen eşkalehu tesbihur rahman. Ma şe'nuke şe'ni üsebbih Rabbi. Ukaddis. Uvecciduhu. İnneke hamidun mecid. Subhanallah. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Allah Zülcelal Hazretleri. Elli halakaha. Elbet labud. Kullul harekat nemle tahta nazar mines sema. Alet memletun. Tenvin tazim içindir. Tenvin bir tazim. Ne biliyor o nemle? Yerin altında. Ya yerin üstünde dolaşıyor. Süleyman peygamberi kânet nemle temşi alâ vecirar. Subhane men semmâha asvad ni'al cunud Seyyidina Süleyman Aleyhisselam. Asker Seyyidina Allah şemi'a ve hazzeret neml ilgalet nemletun tazim olundu bir tazim ya eyyühen nemlu ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وجنوده وهم لا يشعرون. Onun haberi var. Neyle? Bunların tesisleriyle haber aldı. Bunlar iftihar eder. Biz yebtekirûnedir keferetü becere namnû akbar bi vakfiha eyyiciha namnû istatî. مباشرة. Mübaşereten o hünak gayri mübaşeret. نعم. Tarikatına sohbet. Adem oğlu Beni Adem. İnsana şerrefe Allah nevul beşer. Ma şerref hatta melaike. Yapar ma yeşâ Rabbuna. Ve yahluk kema yuhib, kema yerda. Allah Subhanahu ve Teala. Başınıza bir şey gelmesin. La yeti, la yusibkum eyyin şey. Allah Subhanahu ve Teala yahmi
يعني نعم. حتى النمل لا تصيبهم أي أذى. الله سبحانه وتعالى قادر مختلف. قال إنسان نمل حتى ما ينظر يتأذى لا يصل أي أذى يتركه. يحفظ ربنا جل وعلا الذي خلقهم. ادخلوا مساكنكم. مساكن أي مساكن لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. بسم شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان پیغمبر يحكم كان يحكم للإنس والجن نيهم بأي قوة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كان يخضع كل العوالم كل الحيوانات من الإنس والجن. آمنا وصلنا. إذا أطاعوا إنس والجن ما بال سائر المخلوقات. طبعا هذا تحت أمره. إنه من سليمان بسم الله الرحمن. سيف قاطع وشرف لا منتهى له. حط على رأسكم على ديوانكم على كلامكم. ابدأ ببسم الله وانتهي ببسم الله. لا تخاف من العرش إكلالا. آمنا وصدق. الله أكبر وأكبر. طريقتنا الصحبة الخير في الجميع. كان بفكري بقلبي كان إن أحكي كلمة على من أهم الأمور. ما في وقت أن أشرح. لم أريد أشرح إلى آخر الدنيا ما ينتهي. ما هو تعرف شيئا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه رسولك رب العالمين Efendimiz bir mesele için söylüyorduk bunu. Kalbime gelen mesele bu. Hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ hatveten bir hatve. Ondan konuşmaya izin geldiğini fırsat gelmedi. Maşallah. Yazıklar olsun. Yani Akşel, Hacer, Şedid min amel ehlül İslam لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ خطوة بخطوة حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. Hadis tamam mı? Tamam. Bak hadis abi. Elhamdülillah, maşallah. Neye öfkelendin? Min şaneş
Ha, غضبان. غضب غضب غضبت. من شان ايش؟ قالوا انه ايها الناس اخروا يوسع اجلوا اليوم امر ها من عالم الكفر نعم. اخروا ساعتكم. ها ايه ما بقي شيء من يدرك شرف الإسلام هذا لتتبعن سنن الذين من قبلكم. حديث شبرا. tamam. نعم. Buraya geldi öfkeden böyle. الله الله. Şiddet üzerine. Yazıklar olsun. أخروا ساعتكم قدموا 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 هذا من سنة. حقيقة. Biz maymun muyuz? لا حول. Namlı kurt, سعادين. saadin. Ben ömer Cezvit papazları. مين أمر؟ بابا بابا يوحنا. جزمة papazları. 2 milyar İslam'ı kuyruklarına bakmışlar. Çekiyorlar. Ayıp ala Ömerauna, melukuna, rüesauna en nebtedi'a haulâ keferetül fecere. نعم İnsana şöyle bir ahir, bir kaddim, bir ahir. İhaf. Şeytan hatta yurid en yuzhir ennu nahnu alemül İslam محكوم. تحت إرادتنا. نحن نقول قدم يقدمون أخر أخرون. هذا قلبي مثل yanardağ, بركان بركان. burkan, ediyorum şiddet. Kimsenin aklına gelmez. Sabah sabah bana talimat geldi. O hadis-i şerif. آمنا لَتَتْبِعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ خَطْوَةً بِخَطْوَةٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ خطوة بخطوة ha. حتى إذا دخلوا حجر ضب دخلتموه. Buna gayreti İslami gayret kalmadı. Ma bakiye gıybeli İslam. بس مثل الوحوش أن يركضوا في الطرقات ينادوا بدنا هذا ما بدنا هذا. Buraya kadar dolu. لابد أن نعرف أنه هذول كفرة الفجرة يريدون أن يظهر تفوق على الإسلام. حاشا ثم كلا. آمنا وصدقنا. لو واحد من المجادد قطب المتصرف يأمره بدون قطب المتصرف، واحد مسلوب يضرب ضربة حرف أكبر ساعة ينزل على رؤوسه. آمنا وصدقنا. الله أكبر. قول أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر أجل. Ya Rabbi bizi affet. Onun için istedim. Bu şer çok uzun gider. Bırakalım burada. Hem yefhem.
حسد عند أهل الكتاب واصل للغاية ويعملون أشياء ما سبق مثيله ما سبقت مثيله بيجيبوا بوب بيجيبوا مشانش أنا معلش أنا بقول أنا قلت إنه هذا البوب هل سجد مرة أبدا أبدا. سجد أحد شيء ما لا أبدا. ما سجد إيه ناس انظر سيدنا عيسى ما سجد 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 اللي ما يسجدون ما لا يسجدون هذول قوم أهالي جمع غافل دمز شيء غافل. جمع غافل. آمنا وصدقنا. Öfkeliydi şeytanlar çok. Ondan bana bir noktadır. Biraz fazla yakarım dünyayı. Allahu Ekber. Ben de yakmazsın. Estağfurullah. Ama onların ateş. Haset ve meset mi derler. نعم. Aynı ehl-i kitap. ما يرضوا تفوق دين الإسلام على بواطله يدعون بالمراسم ظاهرية تفوق ما في قيمة إلا الإسلام هاد بوب سجد أبدا. أبدا نبي سيدنا عيسى سجد. الحمد لله. يمين لله عز وجل. أمين الله التوفيق يا شيخ الله Allah bizi affeylesin. Amin. Onlara da hidayet buyursun Cenab-ı Amin. Hak. Amin. Gelen giden İstavraçı. Gelen giden İstavraçı. Ama ne manası var bunu bilmem. Yusallimu min şanir. Kafa yok. Şu mana. İsa Aleyhisselam var. Sallimuni. Estağfurullah. Estağfurullah. ولذا عندهم حسد في الغاية Aman الألو لأهل الإسلام. aman. الله يبعث لنا ملكا Amin. حتى نحرب بيوت الشياطين على وجه الأرض آمين. ويرفع علم الإسلام La ilahe لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول illallah. Fatiha. Ona kızdım böyle. Saatleri ileri mi aldı? Daha haftaya. Ha? Haftaya. 10 gün sonra. Ha? 10 gün sonra. Ha? Bizi maymun ettiler. Evet. Haşa geldiler maymun. Amenna ve saddakna. 2 milyar ehl-i İslam var. En ekal. والدنيا تبيع أمر هذول يفرحوا
شوف نلعب معهم نحن فوق هم تحت استغفر الله استغفر الله فاتحة شركات الله شكرا لله Elhamdülillah. biz ehl-i İslam'da